बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हम राज हूँ, गालिब की सहेली। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मौल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी और खुरम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो लेकर, जो कि जमात नाहम यानी 9th क्लास के तलबा व तालिबात के लिए है, लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश ये की जाती है हमेशा की तरह कि खुरम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आती रहें। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़्यादातर तालीमी इदारों में फर्स्ट टर्म और स्टैंड अप के जो एग्ज़ाम होते हैं, इम्तहानात हैं, उनका सिलसिला जारी है, कुछ में हो चुके हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि कम से कम 80% सिलेबस जो है वो आपकी किताब का शामिल होता है। तो अल्लाह करीम आपको कामयाब करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे इम्तहानात दे रहे होंगे। ये वीडियो जमात नाहम के तलबा व तालिबात के लिए हिस्सा नज़म में से है और नज़म नंबर 5 है, जिसका उन्वान है क्रिकेट और मुशायरा। तो अगर देखा जाए तो ये तंज़ो मज़ा है। तंज़ो मज़ा उर्दू अदब में ऐसी सिनफ़े शायरी को कहा जाता है कि जिसमें मज़ाहिया अंदाज में किसी मौजू पर गुफ्तगू की जाए और उसमें थोड़ा सा तंज का उनसर भी शामिल हो कि पढ़ने वालों को जो है वो लुत्फ भी आए और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी आए। तो इसके जो शायर हैं वो है दिलावर फुगार। उर्दू अदब के अंदर तंज़ो मज़ाह निगारी और उर्दू की जो मज़ाहिया शायरी है उसमें एक बुलंद और एक ज़बरदस्त और एक ये समझ लीजिए कि बेहतरीन नाम जो है वो दिलावर फुगार का है। दिलावर फुगार उर्दू अदब के मज़ाहिया शायर हैं। उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है खुदा झूठ ना बुलवाए। इसमें बड़ी खूबसूरत मज़ाहिया नज़में मौजूद हैं और उर्दू अदब के तंज़ो मज़ाह में जो लताफत है और जो खूबसूरती है वो दिलावर फुगार की वजह से है। और ये माखिज़ है आज की इस नज़म का। कुल 9 अशार पर मुश्तमिल ये नज़म है, जिसमें क्रिकेट और मुशायरा का तकाबुल किया गया है, यानी जिसे कंपैरिजन या मवाजना करना कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि क्रिकेट जो है वो हम सब इससे बिल्कुल वाकिफ हैं और मेरा तो नहीं, लेकिन आप तलबा व तालिबात का यकीनन ये एक पसंदीदा खेल होगा। मेरा जो पसंदीदा मशगला है या हॉबी कह लें वो यकीनन मुशायरा है, क्योंकि उर्दू अदब से मेरा ताल्लुक है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी शायर हूँ, तो यकीनन मुशायरा ही से मुझे ज़्यादा लगाव होगा क्रिकेट की निस्बत। तो देखिए, क्रिकेट एक ऐसी गेम है या ऐसा खेल है कि जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं और एक एम्पायर है जो कि एक सीनियर तरीन और तजर्बाकार खिलाड़ी होता है, वो जो क्रिकेट में उसके असूल ज़वाबित यानी उसके रूल्स को फॉलो करवाता है खिलाड़ियों से। तो ये एक गेम होती है। इसमें बाकी दीगर इस गेम के असूल आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं आपको मुशायरा के असूल बताए देता हूँ, क्योंकि मुशायरा जो है वो एक शायर की पसंदीदा उसका एक मशगला होता है और अपनी तख्लीकात को लोगों तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म है मुशायरा। मुशायरा बुनियादी तौर पर जनाब एक ऐसी महफिल है कि जिसमें मुख्तलिफ शोरा अपना अपना कलाम पेश करते हैं। उनको सुनने के लिए बड़े बड़े शोरा भी बैठे होते हैं खुद, और आम आवाम लोग भी यानी ऑडियंस भी मौजूद होती है। तो वो उनके सामने अपनी शायरी को पढ़ते हैं और उनके शेर पर उन्हें दाद दी जाती है, यानी वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब, ऐसे अल्फाज जो है वो उनको उनकी तहसीन के लिए या उनकी दाद के लिए पेश किए जाते हैं। तो मुशायरा में मुख्तलिफ जो शोरा होते हैं वो अपना अपना कलाम पेश करते हैं। गोया मज़ाहिया मुशायरा है तो मज़ाहिया होगा, संजीदा मुशायरा है तो संजीदा कलाम होगा, नज़म का मुशायरा है तो नज़म होगी, गज़ल का मुशायरा है तो उसमें यकीनी तौर पर गज़ल मौजूद होगी। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, जो मुशायरा में सदर नशीं होता है, यानी उसमें 3 मेहमानाने ग्रामी को बुलाया जाता है, जिसमें मेहमान एजाज, मेहमान खुसूसी और एक सदर नशीं होते हैं, जो तमाम शोरा को बड़े ज़ब्त के साथ सुनते हैं। गोया कोई शायर अच्छा कलाम ना भी कह रहा हो मगर उन्हें वो सुनना पड़ता है, अगरचे वो उसकी दाद ना भी दें, और जो अच्छा शेर हो उसकी वो खुलकर दाद देते हैं। वो बड़े सब्र से, ज़ब्त से, हौसले से शोरा को सुनते हैं। इसमें शोरा की तादाद का कोई एक तादाद मुतय्यन या मुकर्रर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं शोरा, कम से कम भी हो सकते हैं शोरा, लेकिन ये तो डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है कि महफिल को कितना लंबा चलाना है और किस शायर को कितना वक्त देना है। तो होता यह है कि इसमें मुख्तलिफ शोरा अपना कलाम पेश करते हैं और सदर नशीं एक सीनियर तरीन और तजर्बाकार शायर होते हैं, जिनकी एक उम्र इस दश्त की स्याही में यानी कि शायरी करते हुए गुजर जाती है। अब ये जो नज़म है इसमें मज़ाहिया अंदाज में शायर दिलावर फुगार ने क्रिकेट और मुशायरा का तकाबुल, मुवाजना और या आप इसको कह लें कंपैरिजन करते हुए बताया है कि ये दोनों तकरीबन एक ही तरह की जो है वो इनका एम, इनका मकसद एक ही है। और ये जो है ये क्रिकेट भी आप यूं समझें कि खेल है और क्रिकेट की तरह मुशायरा भी एक खेल है।
اور یہاں پر جو ہے وہ مختلف چیزیں آگے جو شعر در شعر بتائی گئی ہیں وہ انشاءاللہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کو مکمل ایک بار پڑھ لیتے ہیں. تو جناب مشاعرہ کا بھی تفریح اہم ہوتا ہے، مشاعرہ میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے. وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشیں ہیں وہاں ہے امپائر. وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے. وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں احمال ہو تو فاؤل ہے. وہاں LBW یہاں یہ چکر ہے کہ اندریب مونس ہے یا مذکر ہے. وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہے، جو ان لکی ہے یہاں وہ بھی فیل ہے. ہوا کرے اگر سکور اس کا زیرو ہے، یہاں جو شخص پھسٹی ہے وہ بھی ہیرو ہے. میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، کرکٹ بھی ایک طرح کا ہے، مشاعرہ بھی ایک طرح کا ہے کرکٹ میچ. تو دلاور فغار کی انتہائی خوبصورت نظم کرکٹ اور مشاعرہ. آئیے اب ہم اس کے اشعار کی جانب بلا تمہید بڑھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بہترین انداز سے، مزاحیہ انداز سے ہمیں ہنسانے کے لیے، ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے اس کا عنوان کو بڑے خوبصورت موتیوں میں پروتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء و طالبات، دلاور فغار کا وہ زمانہ ہے کہ جب کیمرہ نہیں موجود کرکٹ کے میدان میں، اور اس میں کرکٹ کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو کیمرے میں نہ تو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کا ریویو کیا جا سکتا ہے، نہ انہیں دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے. اس دور کے امپائر کو بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھداری اور ذمہ داری سے کام لینا پڑتا تھا کہ اس کا کل ٹوٹل دھیان، رجحان، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا فوکس صرف اور صرف گیم پر ہوتا تھا کہ کہیں پر کوئی غلطی ہے تو اس کا فاؤل ہے، یا اس پر نو بال ہے، یا وائٹ بال ہے جسے ہم وائٹ کہتے ہیں، وائٹ نہیں وائٹ یہ بال ہے، اس پر فری ہٹ ملنی ہے یا نہیں ملنی. وہ جو رول ہیں کرکٹ کے میں نے بتایا ہے کہ وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو اسی طرح سے آج کل تو تمام مشاعرے ریکارڈ ہو کر وائرل ہو جایا کرتے ہیں اکثر شعراء کے، اور معیار وہی قائم ہے. اس دور میں بھی پھسٹی یعنی کہ بیکار شخص، بکواس آدمی، یا جو فضول باتیں کرنے والا فضول گو شخص ہو اسے پھسٹی کہا جاتا ہے. تو وہ شخص بڑا چھا جایا کرتا تھا عوام پر. آج بھی عوام کا معیار جو ہے، یہ میں تنقید کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک طرف بہترین شعراء ہیں جو کہ کلاسیکی رنگ میں زبردست شاعری اور زبردست خیال کو لفظوں کے کینوس میں پرو کر اور اس کی ایک خوبصورت تصویر سامنے پیش کرتے ہیں وہ ہیں، اور دوسری طرف وہ شعراء ہیں کہ جو محض نوجوان نسل کو محظوظ کرنے کے لیے اور عوامی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے ایسے فضول شعر کہہ دیتے ہیں کہ جن کا نہ تو سر ہوتا ہے نہ پیر، لیکن عوام اس کو پسند کرتی ہے. اور وہ کلاسیکی اور بہترین شعراء جو کہ اس فن کو بہترین طرح سے سمجھتے ہیں، وہ اس کو بالائے طاق کر دیتے ہیں، یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اور اس پر فوقیت اس شخص کو دیتے ہیں جو پھسڑی ہو. یہاں پر بنیادی طور پہ یہی مقصد ہے کرکٹ کا اور مشاعرے کا تقابل کرنے کا کہ عوام کا معیار دیکھیے کہ وہ کس معیار کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. آج بھی خیر اس موجودہ دور کے اندر جہاں کے بہت سارے شعراء ہیں، اگر صرف بات پاکستان میں کی جائے تو ہر علاقے میں لا تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں شعراء موجود ہیں. یہ پنڈی اسلام آباد میں بھی کچھ ایسے شعراء بھی موجود ہیں کہ جن کا راج ہے، وہ ہیں تو کسی اور علاقے سے، لیکن چونکہ ہمارا پاکستان کا ایک ایک حصہ ہمارا پورا جسم ہے وہ، تو جہاں سے جو بھی شاعر ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اہل فن لوگوں کی تو ہم یوں بھی قدر کرتے ہیں جن کا تعلق شعبہ اردو سے ہوتا ہے یا جو شعراء ہیں. تو اچھا شعر ہماری کمزوری ہوا کرتی ہے، تو یہی اچھا شعر سننے کے لیے مشاعرہ رکھا جاتا ہے. لیکن وہاں پر کچھ متشاعر یعنی وہ لوگ کہ جو شاعر نہیں ہیں لیکن شاعر بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاعری زبردستی کر رہے ہیں، تو وہ صحیح نہیں کر پاتے تو پھر وہ شاعر ہوتے ہیں. اسی طرح کرکٹ میں کچھ لوگ اناڑی ہوتے ہیں، یعنی نا تجربہ کار لوگ جنہیں سمجھ نہیں ہوتی لیکن وہ وقت کو ضائع کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو شاعر نے ان چیزوں کا تقابل کیا ہے. تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اشعار کی جانب. تو سب سے پہلا شعر ہے، مشاعرہ کا بھی تفریح اہم ہوتا ہے. اچھا، جب اردو ادب میں مزاحیہ شاعری کی جائے تو اس میں انگریزی کے الفاظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ قاعدہ موجود ہے. اور کبھی کبھار تو سنجیدہ شاعری میں بھی ایک آدھ لفظ انگریزی کا شامل کیا جاتا ہے کہ جس کے متبادل اگرچہ اردو زبان میں لفظ ہوتا ہے لیکن وہ صرف شاعری کے حسن کو بڑھانے کے لیے اور شاعری کو آسان فہم بنانے کے لیے، کیونکہ انگریزی زبان جو ہے وہ بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل زبان ہے، اور اس نے اپنی شاخیں جو ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رکھی ہیں، اور زیادہ تر لوگ دنیا میں یہی سمجھتے اور یہی بولتے ہیں. جبکہ اردو کا تعلق برِ صغیر کے اندر یعنی کہ ہندوستان اور پاکستان میں ہے جو زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے. تو اگرچہ اردو ضخیم زبان ہے لیکن انگریزی اس کی نسبت میں جو ہے وہ وسیع زبان ہے، اس کا پیمانہ بہت وسیع ہے، لوگ زیادہ اس کو بولتے اور سمجھتے ہیں. اس لیے آسان فہم بنانے کے لیے اساتذہ اکرام نے یہ اجازت دی ہے کہ انگریزی کے کچھ الفاظ شاعری میں شامل کیے جا سکتے ہیں اردو کے. مشاعرہ میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے.
अब देखिए तफरीह का क्या मतलब है। महजूज होना, लुत्फ लेना, मजा लेना, ये मतलब होता है तफरीह का। ठीक है, एंटरटेनमेंट जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। एम का मतलब होता है, एम लफ्ज अंग्रेजी का है यानी मकसद। मुशायरा में भी क्रिकेट का गेम होता है। अब यहां पर खेल है, गेम। तो शायर ने, देखिए सबसे पहले हम इसके अल्फाज के मानी आपको बता दिए, जो कि आपने नहीं लिखने पेपर करते समय, तशरीह करते समय, आपने इसको सिर्फ आपकी तैयारी के लिए, आपकी समझ बूझ के लिए ये बताए जा रहे हैं। तो याद रखिए आपके पेपर में जो इसकी वेटेज है, ये 5 नंबर का सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, एक बंद आपको दिया जाएगा इस नज़म में से और उसकी तशरीह पूछी जा सकती है। 5 नंबर की तशरीह है और इस तशरीह के लिए आपको 48 लाइन्स यानी कि 48 लाइनें और 2 सफ़े दिए जाते हैं ई शीट के ऊपर, जिन पर आपने इसकी तशरीह करनी है। तशरीह में फनी मौसिन, तशरीह में मफहूम और तशरीह का अपना मवाद और उसके अलावा 2 इजाफी हवालाजात होंगे। तो ये तशरीह 5 नंबर की मुकम्मल होगी और आपको 5 नंबर मिलेंगे। और इसके अलावा सवाल नंबर 2 का जुज बे, इसमें इसका कोई शेर दिया जा सकता है और उसमें से सवाल किया जा सकता है, जो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि मुमकिन तौर पर क्या क्या सवाल आ सकते हैं। तो जनाब देखिए इसमें जो है वो फनी मौसिन है। ये इंतहाई आसान नज़म है, इसको समझना, इसकी तशरीह को करना, वो तमाम बातें मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। नज़म का ये फायदा होता है कि नज़म में जो जो बातें, आपको पूरी नज़म का एक थीम होता है एक प्रॉपरली, और उसमें तमाम अशार में एक ही बात की जाती है मुख्तलिफ पैराए से। तो उसके लिए जो जो बातें आपको शुरू में बताई जाएं वही तशरीह में काम आती हैं, वो मेन इसके पॉइंट्स होते हैं, या आप उन्हें कह लें अहम नुकात होते हैं। तो देखिए इसमें सनत तकरार इस्तेमाल हुई है। मुशायरा और मुशायरा एक ही मानों में 2 दफा ये लफ्ज आया है, तो ये सनत तकरार है। मफहूम इसमें देखिए, इस शेर में शायर ने खूबसूरत अंदाज में मुशायरा और क्रिकेट में मुमासलत बताई है कि इन दोनों का मकसद तफरीह करना यानी लुत्फ उठाना है। अच्छा, ये मैंने आपको चूंकि शुरू में बताया था कि शायर कहता है कि दोनों का मकसद जो है वो एक ही है, वो है तफरीह करना, चाहे वो मुशायरा हो या चाहे वो क्रिकेट हो। ये उन लोगों के लिए जो आम आवाम है। अब जो क्रिकेट खेलते हैं वो अपने शौक से खेलते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं ना शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो एक शायर भी खुद को अल्फाज के सांचे में ढालता है और खुद को जलाता है नए मिसरे के लिए, अपने अंदर को जलाता है, गोया जिस तरह शम्मा अपने अंदर लगी हुई बाती को जलाकर दूसरे को रोशनी देती है, इसी तरह से एक शायर जो है वो और एक खिलाड़ी इसी तरह से मेहनत करता है। मेहनत दोनों की बराबर होती है। दूसरा शेर देखिए, वहां जो लोग खिलाड़ी हैं वो यहां शायर, यहां जो सदरे नशी है वहां है अंपायर। अच्छा जी, अब देखें वहां और यहां ये मुमासलत दी जा रही है। वहां से मुराद यहां पर इस जगह उन्होंने जो शायर ने वहां से मुराद लिया है वो है क्रिकेट और यहां से मुराद लिया है मुशायरा। यहां जो सदरे नशी है यानी मुशायरा में जो शख्स सदरे नशी है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि एक सीनियर, एक मुअम्मर यानी बड़ी उम्र का एक शायर होता है कि जिसने अपनी, एक मशहूर मारूफ शायर होता है कि जिसने अपनी जिंदगी में बेहतरीन शायरी की होती है, कई किताबें उसने शायरी की लिखी होती हैं, गोया वो गजल की हों या नज़म की हों, तो वो जो है वो सदर नशीन के तौर पर आता है। और इसी तरह से जो एम्पायर होता है वो क्रिकेट में होता है और ये एक सीनियर तरीन खिलाड़ी होता है जिसने अपने जिंदगी के तजर्बे से क्रिकेट को सीखा और अब वो क्रिकेट के रूल बताने के लिए, अप्लाई करने के लिए, रूल्स को, असूल और ज़वाबित को नाफिज करने के लिए खिलाड़ियों पर उसको जो है वो रखा जाता है कि कोई किसी किस्म की जानिबदारी यानी कि किसी की तरफ कोई होकर फैसला ना दिया जाए। देखिए जी, इसमें सदरे नशीन सीनियर शायर और एम्पायर सीनियर खिलाड़ी होता है। अब देखिए फनी मौसिन, सनत तजाद, तजाद यहां और वहां, ये तकरीबन यहां और वहां तमाम अशार में आ रहा है। तो पूरी नज़म में आपको पहले से ही बताई देता हूं कि हर शेर में जहां जहां यहां और वहां आएगा तो ये सनत तजाद ही आप लिखेंगे फनी मौसिन में। इसी तरह से मुरक्कब इजाफी है, सदरे नशीन यहां पर मुरक्कब इजाफी है और यहां पर ये देखिए लफ्ज जो और जो इस्तेमाल हुआ, ठीक है, वहां और यहां ये बार बार 2 दफा इस्तेमाल हो गया, तो ये सनत तकरार है। अब देखिए इसका मफहूम, क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं जो खेल पेश करते हैं, जबकि मुशायरा में शायर होते हैं जो शायरी सुनाते हैं। मुशायरा में तजर्बाकार और सीनियर शायर सदर है, जबकि क्रिकेट में तजर्बाकार और सीनियर आदमी अंपायर है। आदमी कहना या इसको खिलाड़ी कहना तो ज्यादा बेहतर है, सीनियर खिलाड़ी, ठीक है। उम्मीद है कि यह भी आपको शेर समझ आया होगा। इसका तीसरा शेर देखिए, वहां रियाज मुसलसल से काम चलता है। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना रियाज, ये कहते हैं मश्क को, मीम शीन काफ, मश्क। अगर मैं इसको आसान जबान में समझाऊं तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रैक्टिस करना। क्रिकेट में जितनी अच्छी मश्क होगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना ही ज्यादा अच्छा
جو ہے وہ کھلاڑی پرفارم کر پائے گا, یعنی اپنی کارکردگی کو دکھا پائے گا کھلاڑی, بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا, کیونکہ وہ کرکٹ کے مختلف تجربات سے گزرا ہوگا. اگر وہ بالر ہے تو وہ بالر کی باؤلنگ کی جو ہے وہ پریکٹس کرے گا, اگر وہ بیٹس مین ہے تو وہ بیٹنگ کی پریکٹس کرے گا, اور اگر وہ وکٹ کیپر ہے تو اسے بار بار پریکٹس کروائی جائے گی تاکہ وہ بہت اچھے طریقے سے اصول و ضوابط کو کھیل کے سمجھتے ہوئے کر سکے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو ہے یہ کرکٹ میں ریاض مسلسل ہوتا ہے. بار بار اگر پریکٹس کی جائے تو کھلاڑی بہترین نکھر کر سامنے آتا ہے اور وہ بہترین کھلاڑی ہوتا ہے. یہاں گلے کے سہارے کام چلتا ہے. جتنا اچھا جناب گلا ہے, جتنا اچھا سر باندھا جاتا ہے, کیونکہ یہ وہ دور ہے دلاور فگار کا, یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اردو ادب اپنے عروج پر ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت اردو ادب کی جو شاعری ہے وہ بھی اپنے عروج پر ہے, اور جو شعراء ہیں وہ بیشتر گا کر کلام کو پڑھتے ہیں سر میں. تو جتنا اچھا جس کا سر ہوتا تھا, جتنا اچھا جس کا گلا ہوتا تھا, اگر شعر میں کہیں کوئی وزن کی یا بحر کی کمی رہ گئی ہے, یا شعر کے اندر کوئی اہمال پیدا ہو گیا ہے, وہ بات یعنی کہ جو سمجھ میں نہ آئے, ٹھیک ہے, یا تو جس بات کو سمجھنا جو آسان فہم نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ بات آ جائے, تو تب بھی اس گلے کے سہارے, اس سر کے ذریعے وہ اور زیادہ خوبصورت ہو کر اور وہ نظر انداز ہو جایا کرتی تھی. یہی بات اس شعر میں مماثلت دیتے ہوئے شاعر نے کی ہے. تو جناب فنی محسن میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ تضاد ہے, ٹھیک ہے, یہاں اور وہاں, اور ریاض مسلسل یہاں مرکب اضافی ہے. اس کا مفہوم دیکھیے, کرکٹ میں جتنی اچھی مشق ہوگی اتنا ہی اچھا کھلاڑی ہوں گے, جبکہ مشاعرہ میں جتنا اچھا شاعر کا گلا ہوگا اتنا اچھا کلام چلے گا. اب دیکھیے, شاعر کا گلا اچھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ کتنی اچھی سر گلے سے نکال سکتا ہے, یا کتنا اچھا وہ گا کر پیش کر سکتا ہے اپنی شاعری کو. تو آئیے عزیز طلبہ, ہم چلتے ہیں چوتھے شعر پر. چوتھا شعر ہے, وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے, یہاں بھی شعر میں احمال ہو تو فاؤل ہے. اچھا, یہ غفلت بھی کہتے ہیں احمال کو. احمال لفظ ہے, کچھ اسے احمال پڑھتے ہیں, دونوں درست ہے. تو لفظ جو ہے وہ دونوں طرح سے تلفظ کے اعتبار سے درست ہے. تو دیکھیے یہاں پر نو بال سے مراد یہ ہے کہ ایسی بال جس میں غلطی ہو, یا تو کریس ہوتی ہے ایک پراپرلی لگی ہوئی, اس سے باہر پاؤں آ گیا کھلاڑی کا, یا اس سے بہت پیچھے سے اس نے بال کروا دی جو ایک حد مقرر کی گئی ہے بالر کے لیے, اس نے بال کروا دی, یا اس نے فل ٹاس پھینک دی, اور ایسی بال کے جو واقعتاً کرکٹ کے رول کے خلاف ہے اسے نو بال کہا جاتا ہے. کرکٹ کے جو قاعدے ہیں ضوابط ان کے خلاف ہے. فاؤل بنیادی طور پہ غلطی تصور ہوتی ہے, یا آپ اس کو یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں فاؤل کو, کہ اس غلطی پر غلطی کرنے والے کو جرمانہ ہوتا ہے. اور وہ جرمانہ کس صورت میں ہوتا ہے کہ ایک تو وہ نو بال ضائع ہو جاتی ہے, اگلے شخص کے پاس ایک اور بال کا موقع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ بھی کہ اس کو ایک سکور بھی مل جاتا ہے. یہ اصول ہوتا ہے, تو لہٰذا یہ فاؤل کہلاتا ہے. یہاں بھی شعر میں احمال ہو تو فاؤل ہے. اب دیکھیے, کرکٹ میں تو سکور ملتا ہے, لیکن شعر میں کیا ہوگا؟ شعر میں سوائے داد کے شاعر کو کچھ نہیں ملتا. ایک ایک شعر پر, یہ پرانے دور ہوا کرتے تھے جب ایک ایک شعر پر لوگ پیسے پھینکا کرتے تھے. امیر لوگ آتے تھے بڑے بڑے, اور شعراء کو, کیونکہ شعراء تو بےچارے شروع ہی سے اتنے امیر نہیں ہیں کہ وہ ایک ایک شعر پر پیسے پھینکنے لگ جائیں. اگر ایک مشاعرے میں 20 لوگ ہیں اور 20 لوگوں میں سے وہ آ کر پڑھتے ہیں اگر اپنی شاعری, تو ایک شخص 20 اشعار پڑھتا ہے, تو آپ اگر 20 کو ضرب دیں 20 کے ساتھ تو اچھا خاصا لمبا فکر بنتا ہے, تو شعر اچھے بھی ہوتے ہیں. تو اگر ہر ایک شعر پر 100 روپے بھی اگر آج کے دور میں رکھے جائیں تو ایک اچھا خاصا شاعر کنگال ہو کر گھر واپس آ جائے گا. لہٰذا اس میں شاعر کو تو کچھ نہیں ملتا تھا. ہاں, احمال جو ہے وہ غفلت برتی جانا, یعنی کہ ایسی کوئی بات کر دینا جو سمجھ سے باہر ہو, یا ایسی کوئی بات کر دینا جو قاعدے کے خلاف ہو, شعر میں وہ نہ ہو, یا ویسے کوئی ایسی بات کر دینا جو غلط بیانی کے زمرے میں آئے, تو وہاں پر بھی شعر میں احمال ہوتا ہے اور یہ فاؤل ہو جاتا ہے. یعنی کہ شعر کسی کو پسند نہیں آتا تو شاعر کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ اسے داد نہیں ملتی, تعریف نہیں ہوتی. تو دیکھیے جناب, صنعت تضاد ہے اس میں, یہاں اور وہاں, اور صنعت تکرار ہے. اب دیکھیں, یہ وہاں بھی اور بھی, ہو تو یہ میں اور میں, ٹھیک ہے, یہ ساری جو ہے یہ صنعت تکرار ہے. مفہوم دیکھیے, اگر کھیل میں نو بال ہو تو کرکٹ کی زبان میں اسے فاؤل یعنی غلطی کہا جاتا ہے, اور اگر شعر میں کوئی ایسی بات کی جائے جس میں غفلت برتی گئی ہو یا غیر مصدقہ بات ہو تو فاؤل ہوتا ہے. بعض دفعہ اشعار میں کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے جو دنیا میں ہی نہیں ہے, یا وہ غیر تصدیق شدہ بات ہے اور وہ شعر میں کر دی گئی محض عوام کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے, اور ان کا جو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک تجسس پیدا کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے, لیکن وہ فاؤل تصور ہوتا ہے, وہ غفلت تصور ہوتی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آئیے جناب اس کا شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں. وہاں LBW, یہاں یہ چکر ہے کہ اندلیب مونس ہے یا مذکر ہے. تو جناب یہ LBW, یہ میں اوپر یہاں دکھ رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے, لیگ بیفور وکٹ. LBW کا مطلب ہوتا ہے لیگ بیفور وکٹ. اچھا, آج کل کا بڑا ماڈرن دور ہے,
آج کل تو میرا خیال ہے کوئی 6 کیمرے لگے ہوتے ہیں بڑے اعلیٰ قسم کے, اور ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ کوریج دی جا رہی ہوتی ہے کرکٹ کو. حالانکہ آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے کرکٹ کو دیکھنا, گھنٹوں اپنے ویسٹ کرنا, یہ ایک وقت کا ضیاع ہے. اسی میں آپ طلبہ جو ہیں وہ اچھا پڑھ کر آگے اپنا مستقبل بہترین جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں. جو 3-4 گھنٹے آپ نے کرکٹ میں صرف کرنے ہیں, اور آخر میں اس کا نتیجہ جو بھی ہو یقیناً وہ قابل افسوس ہی ہوتا ہے. اکثر اوقات زیادہ تر قابل افسوس ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی قابل افسوس ہو. ٹھیک ہے, ہمت اور لگن ہمارے کھلاڑیوں کی بھی بہت ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میرا ذاتی نظریہ ہے, اس میں کوئی آپ کو روکا نہیں جا رہا یا کوئی تنقید نہیں کی جا رہی. ہر شخص کا ایک ذاتی نظریہ ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے ایک کے نظریے کا, اس کی پسند ناپسند کا احترام کریں. تو ایک پسند ناپسند پر اگر بات ہو تو یہ کھیل واقعتاً میں ذاتی طور پہ اگر آپ کو بتاؤں تو مجھے یہ کھیل پسند نہیں ہے. ہاں, لیکن ایک بات ضرور ہے, وہ یہ کہ ہماری بہت ساری نوجوان نسل ہے وہ اس کھیل کو پسند کرتی ہے. تو دیکھیے یہ جو LBW ہے اس کا مطلب ہے لیگ بیفور وکٹ. تو آج کل کیمراز لگے ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو اگر ایسا کوئی LBW ہو جائے تو کھلاڑی شور مچائے گا, اپیل کرے گا, تھرڈ امپائر اس کا 3D ماڈل بنائے گا, اور عوام بھی دیکھے گی اور لوگ تمام, اور پھر وہ اس کرکٹر کو بھی دکھایا جائے گا وہیں پر اسکرین پر, اور باؤلر کو بھی دکھایا جائے گا تاکہ دونوں کو کوئی شک نہ رہے. تو اگر اس کی باؤنڈری لائن پر وہ ہے LBW کا لیگ بیفور وکٹ, یعنی وکٹ کے بالکل آگے لات رکھ لینا, اگر اس ٹانگ پر آپ کی بال آ کر لگ گیا ہے, آپ کی جو گیند ہوتی ہے وہ یہاں پر لگی ہے اور پیچھے اس کے بالکل اسی کے پیچھے وکٹ ہے, تو یہ LBW تھا. لیکن یہ پرانے دور میں, کیونکہ دلاور فغار کا وہ دور ہے کہ جب کیمرہ, تو میرا خیال ہے دور دور تک کوئی اتنا تصور ہی نہیں ہے, اگر ہے بھی تو بہت کم ہے کیمرہ, یہ اتنا ایڈوانس سسٹم کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ وہ ہو. کرکٹ ہوتا تھا بس لوگ جو آنکھوں سے دیکھا وہی ہے, اور امپائر کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوتا تھا, یعنی فائنل ڈیسیجن ہوتا تھا. امپائر نے کہا کہ آؤٹ ہے اپنے تجربے کی نسبت پر, تو LBW پہ وہ آؤٹ ہے, اگرچہ اس کا 3D ماڈل بنے اور وہ پیچھے سے وکٹ میں کیوں ہی نہ لگ رہا ہو, بس وہ حتمی فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے عزیز طلبہ. اچھا, دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جو کرکٹ میں LBW کے حوالے سے ہے, وہ یہ بات ہے کہ اس میں اب جو ماڈرن دور ہے اس میں تو خیر آسان ہو گیا اس کو, لیکن اس وقت میں سمجھ نہیں آتی تھی. تو شاعر کہتا ہے کہ وہاں پر, یعنی کرکٹ میں LBW ہے, یہاں یہ چکر ہے, جبکہ مشاعرے میں یہ ہے کہ اندلیب مونس ہے یا مذکر ہے. اندلیب بلبل کو کہتے ہیں جناب, یہ ایک پرندہ ہے بلبل. ٹھیک ہے, بڑا خوبصورت پرندہ ہے, اس کو اندلیب کہا جاتا ہے. اب کچھ شعراء نے اس کو مونس, یعنی اس کا جو جینڈر ہے وہ فیمیل لکھا ہے, اور کچھ نے مذکر یعنی کہ میل لکھا ہے. تو اس پر یہ بحث آج بھی جاری ہے کہ اندلیب جو ہے وہ مونس ہے یا مذکر ہے. یہ اس دور کی بھی بات یہی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ LBW اور اندلیب کے مونس یا مذکر ہونے میں اتنی مماثلت ہے کہ کرکٹ میں LBW اور مشاعرہ میں اندلیب کا سمجھ نہیں آتی کہ بنیادی طور پر یہ کیا ہے. اس میں دیکھیے جناب صنعت تضاد ہے یہاں اور وہاں اسی طرح سے, اور مفہوم جس طرح کرکٹ میں LBW ہو جائے تو سمجھ نہیں آتی, اسی طرح شعر میں آج تک سمجھ نہ آئی کہ بلبل مذکر ہے یا مونس ہے. کسی شاعر نے اس کو مذکر کہا, کسی نے مونس کہا, تو اس طرح سے یہ موجود ہے. عزیز طلبہ, شعر نمبر 6, وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہے, جو ان لکی ہے یہاں بھی وہ فیل ہے. آپ دیکھیے مقدر کا کھیل ہے جی دونوں میں, اس میں صنعت تضاد آ گئی یہاں اور وہاں. مقدر کس کو کہتے ہیں, قسمت کو کہتے ہیں. ان لکی سے مراد ہے بد قسمت, ٹھیک ہے, بری قسمت والا. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے ان لکی. تو دیکھیے صنعت تضاد ہے. اچھا, اب دیکھیں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں, مزاحیہ انداز میں کہا ہے کہ دونوں طرف, چاہے وہ مشاعرہ ہے یا چاہے وہ خواہ وہ کرکٹ ہے, ان دونوں میں ایک مماثلت بڑی خوبصورت ہے, اہم مماثلت ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پر سمجھ نہیں آتی کہ مقدر دونوں کی طرف جو ہے وہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ قسمت دونوں طرف مہربان ہوتی ہے. اگر تو کھلاڑی کی قسمت اچھی ہے تو چھکے لگتے جائیں گے, چوکے لگتے جائیں گے. اگر باؤلر کی قسمت اچھی ہے تو وکٹ پہ وکٹ آتی جائے گی, بڑے بڑے کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دے گا. اور اگر وہ ان لکی ہے تو چھکے کھائے گا, اور اگر بیٹسمین ان لکی ہے تو آؤٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے مشاعرہ میں جو شخص ان لکی ہے وہ فیل ہو جائے گا, اس کو داد نہیں ملے گی, چاہے وہ کتنا ہی اچھا شعر کیوں نہ کہہ لے, عوام اس کو بالکل رسپانس نہیں دے گی. اور اگر مقدر اچھا ہے تو کوئی شخص آ کر فضول بات بھی کر دیتا ہے تو اس پر بھی واہ واہ ہو جاتی ہے. یہ عوام کے مزاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مشاعرے میں کس طرح کی عوام مدعو ہے, کس طرح کی عوام کو بلایا گیا ہے, کیا شعر سے تعلق رکھنے والے شعر شناس لوگ ہیں یا عام عوام ہیں. عام عوام کو تو ظاہر ہے سادہ سادہ شاعری سمجھ آتی ہے, تہذیب حافظ اور علی زریون کی طرح. تو خیر بہرحال چھوڑیے, اور اچھے اچھے شعراء ان کی نسبت جو ہیں وہ کم شہرت پانے والے ہوتے ہیں, جن کا حق جو ہے وہ فضول باتیں کر کے عوام کے سامنے, اور عوام کو, کیونکہ عوام کا پھر ایک معیار بن جاتا ہے نا, عوام کو یہی پتا ہوتا ہے کہ شاعری بس اسی چیز کا نام ہے, یہ ان فضول باتوں کا نام ہی شاعری ہے, یہاں سے ہنسا کھیلا اور چلے گئے. جبکہ شاعری جو ہے وہ اتنا وسیع پیمانہ ہے, وہ ایک دنیا ہے پوری. آپ یہ سمجھ لیں یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, یہ وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا.
जितना गहरा जाते जाएंगे और गहराई मिलेगी और गहराई। ये वो आसमान है कि जिसकी वसअत कभी खत्म नहीं होती, ये वो सहरा है कि जिसकी गर्मी कभी खत्म नहीं होती, और ये वो शबनम है कि जिसकी ठंडक से बड़े बड़े दिल जो हैं वो मुनव्वर हो जाते हैं और रोशन हो जाते हैं। ये वो सूरज है कि जिसका उजाला दिलों के अंदर फूटता है तो फिर इंसान जो है वो अपने इज़हार राय को यहां से अपने दिल की गहराइयों से निकाल कर दूसरों के सामने पेश करता है। शायरी बुनियादी तौर पर यह चीज है, लिहाजा ये खेल नहीं है क्रिकेट की तरह। ये तभी तो शायर दिलावर फुगार ने, क्योंकि ये खुद एक कमाल के शायर हैं, आला फन को जो है ये जानते हैं। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपको क्या ही मिलता होगा इस चीज से कि आप तनकीद करते रहे ऐसे लोगों पर। अगर किसी की रोजी रोटी चलती है तो चले, तो जनाब ठीक है, रोजी रोटी जरूर चलाइए, खुदा आपके रिस्क में इजाफा करे ऐसी फजूल बातें करके। लेकिन अगर आपकी रोजी रोटी से दूसरों का कंसेप्ट खराब हो रहा है तो फिर ऐसी रोजी रोटी को तर्क कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। तो अजीज तलबा, यहां पर देखिए इसमें सनत तजाद है शेर नंबर 6 में, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें मुकद्दर का खेल कैसे है। क्रिकेट और मुशायरा दोनों के लिए अच्छे मुकद्दर वाला आदमी होना जरूरी है, क्योंकि किस्मत अच्छी ना हो तो खिलाड़ी और शायर दोनों फेल हो जाते हैं। शेर नंबर 7, वहां जो लोग अनाड़ी हैं वक्त काटते हैं, यहां भी कुछ मुताशायर दिमाग चाटते हैं। तो जनाब ये लफ्ज अनाड़ी जो है बुनियादी तौर पर यह पंजाबी में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उर्दू जुबान में भी यह राइज है। इसका मतलब होता है ना तजर्बाकार आदमी, ना तजर्बाकार आदमी जिसको तजुर्बा ना हो, और वो जो है वो आ जाता है क्रिकेट में और वो महज वक्त काटेगा। वक्त काटने से मुराद ये नहीं कि कैंची से लेकर काटना है, ये मुहावरा इस्तेमाल हुआ है यहां पर, वक्त को जाया करना, ठीक है, वक्त का ज़िया करना। दूसरे यहां भी कुछ मुताशायर, जनाब मुताशायर वो है जो कि शायर ना हो लेकिन शायरी करे, जबरदस्ती का शायर मुताशायर होता है, और फिर शायरी में इतना बिगाड़ पैदा कर दे, ना बहर का पता, ना वजन का पता, ना तो उसका जो है वो मजमून आफरीनी है, और ना शायरी के अंदर खसूसियात और उसके कोई मानी व मफहूम है। तो ये जनाब तमाम चीजें जो हैं जिसको ना पता हो वो मुताशायर होता है। फनी मुआसिर में देखिए मुहावरा और सनत तजाद है। मुहावरा में आपको बता चुका, मुताशायर दिमाग चाटते हैं। अब देखिए दिमाग चाटना, इसके जो हकीकी माने हैं वो यही है कि दिमाग को इस तरह चाट लेना जबान से, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि दिमाग चाटना यहाँ पर मुहावरतन इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि फजूल बात करना जिससे दिमाग को सुकून ना हो हासिल, बल्कि इंसान पर गिरां गुजरे, बुरी गुजरे वो बात, और इंसान को वो अच्छी ना लगे। ठीक है, अच्छा ये फनी मुआसिर हो गया। इसका मफहूम देखिएगा, ये आगे लिखा हुआ है, जिस तरह क्रिकेट में ना तजर्बाकार खिलाड़ी आकर वक्त जाये करते हैं, इसी तरह मुशायरा में भी वो लोग जो शायर नहीं है मगर शायरी करते हैं फजूल बातों से दिमाग चाटते हैं। शेर नंबर 8 है जो कि इसका सेकंड लास्ट शेर है। हुआ करे अगर स्कोर इसका 0 है, यहां जो शख्स फिसली है वो भी हीरो है। अच्छा ये स्कोर आपको पता है, ये जो वो रन वगैरह बनाते हैं, छक्का लग जाए, चौका, सिंगल हो या डबल हो, या आपको जो है वो मिलते जाए, वाइड बॉल हो जाए या नो बॉल हो जाए, तो वहां से, तो यहां जो शख्स फिसली है, फिसली किसे कहते हैं? बकवास या फजूल बात करने वाला फिसली होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है। तो शायर कहता है कि इन दोनों में जिसका अगर स्कोर, दोनों ही अपने आप को, एक ना तजर्बाकार खिलाड़ी और एक मुताशायर, यानी कि दोनों ही एक अपने आप को अपनी अपनी जगह पर बड़ा हीरो और बड़ा कुछ जो है वो समझते हैं, तो बड़ा अपने आप को हवाओं में उड़ते हुए गरूर करते हैं अपने आप पर, और ये कहते हैं कि हम ही बड़े शायर। ये सोचता है कि मैं ही बहुत बड़ा शायर हूं, और जो खिलाड़ी है वो ये सोचता है कि मैं ही इंटरनेशनल प्लेयर हूं, उस लेवल का कि बस मेरे आगे और कोई है ही नहीं। लिहाजा शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ इनको तनकीद का निशाना बनाया है। फनी मुआसिर में देखिए, सनत सियाकुल आदाद। सियाकुल आदाद ऐसी सनत है कि जब कलाम में या शायरी में किसी चीज की तादाद बताई जाए, मसलन यहां पर देखें स्कोर बताया गया, स्कोर की तादाद 0 बताई गई है, तो यह सनत सियाकुल आदाद है, और सनत तजाद यहां और वहां मौजूद है, वो भी हीरो है। ठीक है, मफहूम देखिए, क्रिकेट में और मुशायरे में बेकार शायर या बेकार खिलाड़ी दोनों आपको अपने आप को बहुत कमाल समझते हैं और हीरो समझते हैं। वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी है इसके मुतालिक। आखिरी शेर देखिए अजीज तलबा तालिबात, मेरे ख्याल को अहले नजर करेंगे कैच, मुशायरा भी एक तरह का है क्रिकेट मैच। अहले नजर कौन होते हैं? अहले अकल, अहले इल्म लोग, ठीक है, समझदार या अक्लमंद लोग। तो शायर कहता है कि ये जो मेरा ख्याल है, कि मैंने ये जो ख्याल पेश किया है, कौन सा ख्याल? क्रिकेट और मुशायरे की मुमासलत का ख्याल, तो इसको अहले नजर कैच करेंगे, यानी वो समझेंगे इस बात को। कौन लोग? जो अकल वाले हैं, अक्लमंद लोग, और ऐसे लोग के जो इल्म रखते हैं दोनों का, मुशायरे का भी और क्रिकेट का भी, तो वो मेरे ख्याल को जो है वो कैच करेंगे। मुशायरा भी एक तरह का है क्रिकेट मैच, कि मुशायरा जो है वो क्रिकेट
मैच ही है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। आखिर में शायर ये कहता है, इसमें सिर्फ मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल हुआ है। अहले नजर यहाँ पर मुरक्कब इजाफी है। और मफहूम देखिए, अक्ल और इल्म वाले लोग मेरे ख्याल को समझेंगे कि क्रिकेट और मुशायरे में कोई फर्क नहीं, मुशायरा भी क्रिकेट मैच है। तो अजीज तलबा और तालिबात, यहां तक था ये हवाला जाती अशार। मैंने सिर्फ महज 2 ही लिखे हैं। इसके हवाले से आप यही 2 अशार याद कर लीजिए, पूरी नज़म के लिए ये काफी हैं, क्योंकि इसका उन्वान एक है और आपको ये बड़े मददगार साबित होते हैं। जब भी आप तशरीह करें एक बंद की, तो एक बंद आपका 3 अशार पर मुश्तमिल आएगा पेपर में। तो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 3 अशार के लिए 2 अशार तो इजाफी हवाले में आप लाजमी लिखें, ताकि आपका 1 नंबर भी पूरा इजाफी हवाले का आ सके। देखिए जी, हवाला जाती अशार में पहला शेर है, शायर हूं मगर क्रिकेट भी खेल चुका हूं, आता ना हो तो अच्छा नहीं खेल या शेर। मैंने सुना है एक अजब शेर दोस्तों, मैंने सुना है एक अजब शेर दोस्तों, जिसमें समझ ना आई कि खेल है या शेर। ये आपने याद रखना है। ये अशार हैं दोनों। इसको मैंने जो है ये यहां पर बिल्कुल आसान से, ये दोनों शेर हैं, आपने इनको याद करना है और इजाफी हवाले के तौर पर अपनी इस नज़म में आपने लिख देना है। अब देखिए, जो हमारे सवालात जवाबात होता है सिलसिला उनका, उसमें देखिए इस तरह का सवाल आ सकता है। जैसे शायर कह सकता है कि मुशायरा, और पहले शेर में से अगर ये वाला शेर आ जाए पहला वाला, तो शायर यहां से ये सवाल दे सकता है कि मुशायरा और क्रिकेट का असल मकसद क्या होता है। तो फिर आप ये जवाब देंगे कि इन दोनों का मकसद तफरीह करना, महजूज होना या लुत्फ लेना होता है, या दूसरों को महजूज करना, दूसरों को लुत्फ देना और चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहटें बखेरना। ये इन दोनों का तकाबुल करते हुए शायर ने कहा है कि इनका मकसद है। जैसे आप देखें, वहां जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ शायर हैं, यहाँ जो सदर नशी है वहां अंपायर है। यहां पर आपसे जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है कि सदर नशी और अंपायर में क्या फर्क है। तो आप लिखेंगे कि जो सदर नशी है वो मुशायरे का सीनियर तरीन और तजर्बाकार शायर होता है, जबकि एम्पायर जो होता है वो क्रिकेट का तजर्बाकार और सीनियर खिलाड़ी होता है। वहां रियाज़े मुसलसल से काम चलता है, यहां गले के सहारे कलाम चलता है। अच्छा, यहां से आपसे यह पूछा जा सकता है कि बताएं इस शेर में गले के सहारे कलाम चलने से क्या मुराद है। तो आप लिखेंगे कि यह ऐसा दौर है कि जिस दौर में ज्यादातर शोरा, अच्छा कलाम के लिए कोई हद नहीं है कि आप सादा अल्फाज में सुनाएं या उसको गा कर सुनाएं, तो उस दौर में ज्यादातर शोरा गा कर सुनाते थे कलाम, उससे खूबसूरती और पैदा होती थी, ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप होता था। तो इसलिए शायर ने उस दौर के मुताबिक लिखा है कि जितना अच्छा गला होगा, यानी जितना अच्छा कोई शख्स अपने गले से आवाज और सुर निकाल सकेगा, उतना ही अच्छा उसका मुशायरा होगा, उससे कलाम चल जाएगा अगरचे कोई गलती भी हो। वहां भी खेल में नो बॉल हो तो फाउल है, यहां भी शेर में एमाल हो तो फाउल है। अब यहां पर यह सवाल आ सकता है कि खेल में नो बॉल हो तो क्या नुकसान है और शेर में एमाल हो तो क्या नुकसान है, बताइए। तो आप यूं लिखेंगे कि अगर खेल में नो बॉल हो तो नो बॉल जो है वो करवाने वाले को नुकसान होगा, और जिसको करवाई गई यानी कि बॉल करवाने वाला बॉलर, अब आप उसमें बॉलर तो नहीं लिखेंगे, जाहिर है उर्दू में आपने लिखना है, तो आपने कहना है कि गेंद करवाने वाला, बॉल करवाने वाले शख्स को, गेंद करवाने वाले को यह नुकसान होगा कि उसका जो जिस खिलाड़ी को उसने करवाई है उसे फायदा होगा और इसे नुकसान है। वो इस तरह के गेंद करवाने वाला जो है वो नो बॉल देकर एक तो स्कोर उसको मिल जाता है, एक वो गेंद जाया हो जाती है और दूसरा वक्त जाया होता है, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बॉलर होता है उस पर प्रेशर यानी कि उसका दबाव आ जाता है बैट्समैन का, और बैट्समैन को बड़े फायदे हो जाते हैं इससे। इसी तरह से शेर में अगर एमाल हो तो जो शायर होता है उसको बड़ा नुकसान होता है, लोग उस पर जो है वो तरह तरह के जुमले और आवाजें कसना शुरू कर देते हैं। अब देखिए शेर नंबर 5 में वो आपसे पूछ सकता है कि LBW से क्या मुराद है और अनदलीब से। तो आप लिखेंगे कि लेग बिफोर विकेट, फिर इसकी वजाहत करेंगे जो मैंने आपको बताई है इसकी इस शेर की तशरीह करते हुए, और अनदलीब के बारे में वो आपसे पूछेगा तो आपने वो भी बताना है। इसी तरह शेर नंबर 6 है, इसमें वो पूछ सकता है कि मुकद्दर का खेल शेर और खेल में कैसे है। तो आपने बताना है कि क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी मुकद्दर का सिकंदर है तो वो छक्का भी लगाएगा, चौका भी, और अगर कोई बॉलर है तो वो विकेट भी लेगा, उसकी बैट्समैन की विकेट गिरा देगा, जिससे फायदा हो जाएगा पूरी टीम को और मैच जीतने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह से अगर मुशायरा में कोई शायर जो किस्मत का सिकंदर नहीं है, उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, तो अवाम उसको दाद नहीं देगी और उसे जल्द स्टेज छोड़कर जाना पड़ेगा। अच्छा जी, यहां अनाड़ी और मुतशायर में फर्क आ सकता है 7वें शेर में, यह भी आपने याद रखना है। आप इसकी तशरीह को देखेंगे जो मैंने पढ़ाई है तो इन दोनों का फर्क आपको जो है वो जहन में आ जाएगा। इसी तरह वो आपसे कह सकता है कि बताइए आखिरी शेर में शायर ने इसका मरकजी ख्याल लिखिए। तो मरकजी ख्याल आखिरी शेर का यह है कि क्रिकेट और मुशायरा दोनों एक ही चीजें हैं, इनमें कोई खास मुमासिलत है और इनमें कोई फर्क नहीं है खास किस्म का। ठीक है अजीज तलबा, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज के लेक्चर आपके लिए फायदा मंद होगा, और खुदा करे कि ऐसा हो कि आपके लिए ये फायदा मंद साबित हो।
ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔